Assalamualaikum. Okay, I explain to you the exercise. Actually, this is the format question for your exam. Okay, look at the title: Advantages of e-book. Okay, advantages of e-book. Okay, e-book ni adalah buku dalam online. Kalau kita panjangnya electronic books. Okay. In the modern era today, e-books has been taken over regular books. Okay, regular books ni maksudnya buku yang biasalah, buku yang kita tengok kat rumah tu, yang kita boleh pegang, okay, kita boleh sentuh, itu adalah regular book. Which we may still find in bookshops. There are too many good things about ebook in general, and that may be the reason why it has become extremely famous today. Okay, ada beberapa kelebihan dalam e-books ni, sebab itulah dia semakin hari dia semakin popular. Okay, okay, contohnya e-book are pretty handy in term of saving storage and space. Okay, jadi dia kata e-book ni dia menjimatkan ruang dan juga simpanan. Okay, ruang dan juga tempat simpanan. Okay, books are physically heavy and takes up space when left in bookshelf and boxes at home. Okay, kalau buku yang biasa tu kita akan books are physically, maksudnya buku secara biasanya kita adalah berat. Okay, kamu tengok buku biasanya kalau yang besar tu dia berat lah. Dan kemudian takes up space, ada mengambil ruang. Okay, when left in bookshelf, okay, and boxes at home. With an e-book, one may keep millions of books in a single handheld device. Okay, a single handheld device ni maksudnya kamu buku cerita yang banyak-banyak kamu baca tu semua. Contohnya satu buku cerita, kalau buku cerita yang biasa kita guna satu buku mungkin dalam 100 muka surat contohnya. So dia tebal 100 muka surat dan dia ada berat dia dan perlukan ruang di rumah. Tetapi kalau buku e-book ni dia hanya perlu kamu simpan dalam handheld device ni, maksudnya peralatan yang kamu boleh pegang di tangan saja. Okay, the only limit being the storage memory in one device. Okay, hanyalah kalau memori kamu tu sikit, maksud tak boleh lah banyak simpan e-book. Tapi kalau kamu banyak memori, maksudnya banyaklah e-book. Okay. Secondly, e-books are easier to carry around for travelling. Okay, kalau orang yang jenis suka membaca, okay, dia nak bawa buku, tapi berat, nanti kalau berat, payahlah nak bawa. Jadi e-books ni mudah. Okay, dia boleh bawa ke mana-mana dengan maksudnya dalam device dia saja. Books are big and bulky and take up additional luggage weight that when travelling. Okay, jadi kalau buku biasanya akan menyebabkan beg kita lebih berat lah. Okay, fortunately with an e-book, the handheld device is easily carried and ported from country to country. Jadi kalau biasa orang simpan e-book disimpan dalam telefon dia. Jadi mudahlah dia nak bawa ke mana-mana. Okay, tak perlu lagi ruang yang besar ataupun tak barang dia, luggage dia tu, okay, bag dia tu tak perlu lagi tak jadi berat. Okay, in additional, it is much easier to exchange and pass out books to friends using an e-book. Okay, selain pada tu, kalau kamu katalah kamu nak bertukar-tukar buku dengan kawan kamu, sudah baca buku, kita nak ajak kawan kita baca, jadi kita tak perlu susah payah, kita boleh kongsi dengan kawan kita. Okay, where previously physical books had to be looked after and taken care of as they can be worn off or destroyed as time wears them by. Okay, dia kata kalau buku fizikal ni dia mudah, kamu kena jaga, you have to look after, kena jaga dia, taking care, supaya dia tidak rosak ataupun musnah ataupun yalah apa-apa sajalah rosak as time wears them by. Okay, by an e-book, an e-book has managed to solve this
crucial problem. Okay, jadi kalau e-book kamu tak ada masalah buku ni akan koyak ke rosak ke sebab disimpan dalam device. Okay, as the all e-book are in soft copies ni maksudnya simpan dalam peralatan lah. Okay, kalau kita panggil simpan dalam telefon, simpan dalam komputer. Okay, one may never have to worry about the wearing of any book. Okay, tak ada sibuk kita kata orang nanti buku dikoyak. Okay, kalau yang koyak yang rosak tu pun maksudnya device dia sajalah. Okay, sharing and transferring, berkongsi dan bertukar-tukar buku adalah also done easily between two e-books rather than having to carry them around. Okay, jadi kalau nak tukar, nak sharing kan, kita biasa sharing kan kita hantar saja melalui online. Okay, tak perlulah kita pergi rumah dia kita hantar. Okay, jadi benda tu menyebabkan dia lebih mudah untuk sharing. Okay, furthermore, having a book would help also have one to never lose book. Jadi buku ni pun tak hilang. Okay, tak boleh hilang as there are internet clouds. Okay, internet clouds ni maksudnya kita simpan e-book kita di dalam clouds. Okay, jadi bila katalah telefon kita hilang, kita masih boleh capai e-book kita ni dalam clouds. Okay, which can be used to store dozens of book. Okay, dozens of book ni maksudnya buku yang sangat banyak lah kamu boleh simpan. Okay, internet clouds ni contoh kamu simpan dalam Telegram adalah salah satu daripada yang data kita boleh simpan dalam clouds. Okay, kemudian dalam email kita pun boleh. Okay, kemudian dalam drive kita. Okay, dia ada banyak lah, banyak. Okay, untuk simpan kita punya file dalam internet clouds. Even when one loses their physical handheld e-book reader, all books can be instantaneously found in the cloud upon the purchase of another device. Okay, macam teacher beritahu tadi, kalau telefon rosak ataupun hilang, buku tu masih lagi boleh kita capai sebab disimpan dalam cloud. This help not only assuring that books are safe, but it also enable the account to be transferred from generation to come when needed. Okay, selain pada dia buku ni selamat kalau duduk dalam e-book ni duduk dalam cloud, it also enable the account to be transfer. Maksudnya kamu boleh transfer kamu punya e-book tu kepada yang pada masa akan datang. Okay, the purchase of e-book today can be done via online shopping. Okay, biasanya e-book kita guna online lah. Okay, some application also been designed to make it compatible with smartphone. Okay, ada juga dia kata ada application yang dibuat memang khas untuk smartphone. Kalau kamu tengok antara muka ataupun paparan di komputer dengan di telefon dia tak sama kan. Okay, jadi dia buat ada aplikasi ataupun software yang dibuat memang khas untuk smartphone. Okay, this app can be downloaded from the App Store from one smartphone. E-book have many advantages over the physical one. Jadi dia kata e-book ni memang ada banyak advantages lah over the physical one. Hence people should opt for the book rather than physical book. Jadi dia cadangkan supaya orang supaya lebih ramai lagi orang memilih untuk ambil e-book daripada physical books. Okay, so kita tengok soalan dia pula. Okay, advantages of e-book. Jadi kamu kena carilah dalam ni. Okay, kebaikan dia ataupun kelebihan dia of e-book. Okay, ada 3. Dia nak 3. Kamu cari. Disadvantages of physical book. Okay, kelemahan buku biasa ni. Kamu cari dalam petikan. E-books can be bought. Boleh beli kat mana? Okay, boleh beli kat mana? Kamu tengok petikan dia sendiri. Dia ada sebut beritahu dah. Ni the purchase. Bought tu maksudnya belilah. Purchase tu maksudnya beli juga. Okay. Lebih. Okay, apps can be downloaded from daripada mana kita nak download apps ni. Okay. Jadi kamu jawablah soalan ni berdasarkan petikan tersebut.